बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। सबसे पहली बात यह है कि जब से मैंने इस्लाम में अपना ज़िंदगी शुरू किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। लेकिन कुछ मुश्किलात हैं दुनियावी, वो होती हैं, सहाबा कराम को भी हुई। इंशाअल्लाह मैं इन मुश्किलात का सामना तब तक करता रहूँगा जब तक मेरे सांसों में सांसें हैं। और अब ये ज़िंदगी इस्लाम को दी है तो इस्लाम पे ही निशावर होगी, इस्लाम पे ही भी कुर्बान करूँगा। और मेरी जो जान है वो इस्लामी भाइयों के हाथों में ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। तो मुश्किलात जो आप मुझसे पूछी है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। अगर कोई वालिदैन हैं, कोई वालिद है, वो इंटरव्यू को सुन रहा है तो वो ज़रूर इस बात को महसूस करेगा। मेरे 4 बच्चे हैं और वो चारों बच्चे जो हैं वो मुझसे इस तरह दूर किए गए हैं कि जैसे मैंने कोई 302 का केस किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया है और एक हक़ की बात किया है। अगर इस हक़ की बात की वजह से मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया जा रहा है तो मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। तमाम मुस्लिम उम्मा से, तमाम अफसरान से और तमाम जो नुमाइंदागान हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि मीडिया के ज़रिए, कानून के ज़रिए माँ के लिए बच्चे पालना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल काम है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद करूँ बहैसियत एक बाप, और अल्लाह पाक का हुक्म भी है कि अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्लीज़ काइंडली आप लोग मेरे साथ ताउन करें, मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपने बच्चों के साथ मिल सकूं हमेशा के लिए। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को भी दीन इस्लाम में लाना चाहता हूं। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें ताकि ये हमारा जो मकसद है, मेरा जो अपनी ज़िंदगी को आखिरत के लिए संवारने का मकसद है, वो कामयाब हो जाए। सिकंदर, ये बताइए कि आप तो तैयारी करते हो, नौकरी तो आपकी नहीं है। जी बिल्कुल। तो कहाँ रहते हो, किस तरह गुजारा करते हो, माली मुश्किल कितनी है? माली मुश्किलात का सामना है, लेकिन मैं अभी प्राइवेट ड्यूटी कर रहा हूँ। PDMA के साथ एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हूँ। 1000 रुपये दिहाड़ी पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये मेरा नौकरी का कोई मुस्तकिल वो नहीं है, मतलब दिहाड़ी की नौकरी है, दिहाड़ी करता हूँ। और फिर भी मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह का, इंसान को हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और रहने की बात, रहाइश की बात है तो वो ख्याल में दार साहब हैं इधर हॉस्पिटल में, मेरे ख्याल में वो क्लास 4 यूनियन के सदर हैं। और फ़िलहाल उन्होंने मुझे अपने कमरे में रहने के लिए जगह दी हुई है। रहाइश का बहुत मसला है मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। और आप लोगों से ही बस एक तवक्को, और सबसे पहले अल्लाह ताला से मेरी तवक्को है। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रिए ऐसे बनाएगा कि जो इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में मेरे काम आएंगे। कोई कॉन्टेक्ट नंबर है आपका? जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, अपना नंबर बता दीजिए। जी मेरा नंबर है, पश्तो में बताऊँ? आप पश्तो या उर्दू कोई भी हो, बस नंबर बता दें। 0326 76 49 337। एक दफ़ा फिर 0326 76 49 337। अच्छा दोस्तों, ये मोहम्मद सिकंदर का राब्ता नंबर है। और जैसा कि इन्होंने खुद ही बताया कि मोहम्मद सिकंदर को बहुत खुशी महसूस हो रही है और इंतहाई राहत महसूस कर रहे हैं, और दीन इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। लेकिन इनको एक फैमिली का इशू है और एक दूसरा उनको इशू ये है कि ये दिहाड़ी पे नौकरी कर रहा है। जो अफगान महाजरीन है होल्डन कैंप में, लंडी कोतल में दिहाड़ी इनको मिलती है, तो उनकी पक्की कोई नौकरी नहीं है, इनका घर कोई नहीं है। और ये चाहता है कि अपने जो फैमिली है उनको अपने पास रखे। तो सिकंदर का नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और मैंने काफ़ी अपने असातिज़ा से ये बात सुनी है, बल्कि पढ़ी भी है, कि जो नो मुस्लिम, मतलब जो मुसलमान नया आ जाए तो हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम माली तौर उनको सपोर्ट करें, अखलाकी तौर उनको सपोर्ट करें, और हम उनके लिए रहन सहन और कारोबार और नौकरी वगैरह का बंदोबस्त करें। तो लंडी कोतल प्रेस क्लब में सिकंदर भी मौजूद है, मोहम्मद सिकंदर, और हम
آپ سب لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دیے گئے نمبر پر آپ محمد سکندر سے رابطہ کیجئے اور اپنا فریضہ ادا کیجئے اور ان کے لیے پوری جو اسباب ہے ان کا بندوبست کیا جائے تاکہ یہ خوشی سے، آرام سے، سکون سے زندگی گزارے اور یوں ہی چلتا رہے۔ اچھا سکندر، یہ بتائیے کہ مسجد جا کر باجماعت نمازیں پڑھ کر، جمعہ کی نماز پڑھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے۔ آئندہ پہلے کبھی کسی میڈیا والے نے مجھ سے یہ بات نہیں کی، لیکن آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے جو میرے دل میں اکثر آتی تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ شیئر کروں اس بات کو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جب پہلا سجدہ اللہ کو کیا نا، جب مرکز میں نے اعلان کیا اسلام قبول کرنے کا، تو یقین مانے کہ وہ ایک عجیب سا میری روح میں ایک عجیب سی ایک عجیب محسوس ہوا، ایک عجیب سی کیفیت ہوئی، مجھے اپنی روح میں محسوس ہوئی کہ میں واقعی اللہ کے بہت قریب آ چکا ہوں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں میری بات کو سمجھے یا نہیں، 12 سال میرے والدین کو ہو گیا وفات ہوئے، وہ بھی ادھر لنڈی کوتل میں ہیں، ان کی جو قبریں ہیں وہ بھی ادھر لنڈی کوتل کیمپ میں ہیں۔ اور میری یہ بھی خواہش ہے میں کیمپ میں جا کر اپنے ماں باپ کی قبروں پہ چادر چڑھانا چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ کی کوئی دعا میرے ساتھ میرے کام آ گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا اور دین اسلام میں مجھے لے کے آیا۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے خواب میں آئے 12 سال بعد۔ جس دن میں نے کلمہ بولا تو دوسرے دن میری والدہ اور میرے والد خواب میں اور بہت خوش دکھائی دیے۔ تب میں سمجھ گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو بھی سکون دیا ہے، اور کیونکہ میرے اسلام میں آنے کی وجہ سے مجھے یہ یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرے والدین کے لیے بھی جنت کا راستہ ضرور کھلے گا انشاءاللہ۔ اچھا آخری سوال، کچھ ساتھیوں کا تو آپ نے ذکر کر دیا، اور لنڈی کوتل کے جو مسلمان آپ کے بھائی اور بہنیں تو آپ کو میڈیا پہ دیکھتی، ان کا رسپونس کیسا رہا؟ جی میں ایکچولی یہاں پر ہی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، لنڈی کوتل میں ہی خیبر ایپل چلڈرن اسکول میں پڑھا ہوں، کیمپ میں جو ہے، اور وہاں پر میرے بہت زیادہ دوست تھے، خوگا خیلوں میں تھے، اور مختار شنواریوں میں، افریدیوں میں، جتنے بھی وہاں اسکول میں پڑھتے تھے میرے دوست، ان میں سے میں کچھ اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے ایک دوست کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر صاحب کو، جو کہ تورخم اڈا جن کا نکلا ہے۔ میری طرف سے بہت میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور میری طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو۔ حضرت عمر اور مکرم صاحب جو ہیں ان کو بھی، اور وہ یہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ اسی طرح آپ وہ ذکریہ میں شاید جانتے ہوگے، گلاب تکو والا، وہ بھی میرا کلاس فیلو ہے، سمیع اللہ ہے، بہت سارے لڑکے ہیں۔ بہت اچھا وقت گزرا، یقین مانے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پختونوں کا اخلاق اور ان کی 5 وقت کی نماز کی فتح ہے کہ آج میں نے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مبارک ہو، اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔